आदर छात्र छात्री माने मु बबिलता नायक सहकारी शिक्षयित्री कामदेव साधना पब्लिक स्कूल विद्यालय द्वारा स्थिर कराइथिबा एई विशेष स्तरीय शिक्षादान पद्धति को स्वागत जनाई मु सप्तम श्रेणी बहिर प्रथम अध्यायर तृतीय पाठ भूमि रूप प्रथम भाग आलोचना करिया को जाउची। पिला माने आज पृथ्वीर अभ्यंतर विषय आमे जानिबा अभ्यंतर भूमि रूपटा कौन। आम पृथ्वी पृष्ठ उभय जल आ स्थल भाग द्वारा गठित एक तुम्हें मैंने जानिच। विस्तीर्ण जल भाग को स्थल भाग को आमर कहती महादेश आ जल भाग को कहती महासागर। ताले पिला माने कहिल आम पृथ्वी रे केतोटी महासागर आ केतोटी महादेश अछि जानिच। सप्तम षष्ठ तुम्हें पढ़िथिबा आमर 5टी महासागर आ 7टी महादेश अछि। एही महादेश आ महासागर गुड़िक ही प्रथम श्रेणीर भूमि रूप। महादेश रे आमर कौन कौन महादेश रे जीव ना पर्वत जीव, मालभूमि जीव, समतल भूमि आदि भूमि रूप देखा जाइथाय। सेहीपरि महासागर जलराशि तले मही सोपान, मही ढालू आ महासागर समतल आदि भूमि रूप रही। महादेश और महासागर अंतर्गत यही मुख्य भूमि रूप गुड़िक द्वितीय श्रेणीर भूमि रूप। यह व्यतीत भूपृष्ठ उपत्यका, जलप्रपात, नदीगंड, अशोखुराकृति ह्रद, त्रिकोण भूमि आदि क्षुद्र भूमि रूप मान दृष्टिगोचर हुए। एगुड़ी तृतीय श्रेणीर भूमि रूप बोली कहले। ताहले पिला माने तुमे देख आमर एटा भूमि रूप केते विभक्त करागला ना 3 भाग रे। गोटे है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी आ तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी रे किए गला ना महादेश आ महासागर। द्वितीय श्रेणी रे किए आसला पर्वत, मालभूमि, समतल भूमि आउ महासागर रहिला ये गला आमर कोन द्वितीय श्रेणीर महादेश रहिला पर्वत, मालभूमि, समतल भूमि। किंतु महासागर रहिला मही सोपान, मही ढालू, महासागर समतल। तृतीय श्रेणी रे रहिला उपत्यका, नदी बांक, अशोखुराकृति ह्रद आ त्रिकोण भूमि आउ आमर महासागर रहिला सामुद्रिक गंड, निमज्जित नदी गंड। ये तो गला आमर भूमि रूप। पिला माने उभय जल और स्थल भूमि रूप गला। एबे आमे देखिबा भूचलन। भूचलन कौन? भूपृष्ठ तथा अभ्यंतर परिवर्तन आम लगी रही। विभिन्न शक्ति प्रभाव यही परिवर्तन संभव हुए। केते गुड़िए शक्ति भूपृष्ठर कार्य करिथांती, एगुड़ी को बाह्य शक्ति कहती। आ केतेक शक्ति अच्छी आमर भूपृष्ठर कार्य करिथांती जोगुड़ा को आमे बाह्य शक्ति बोलिकी कहिबा। भू अभ्यंतर रे कार्य करुवा विभिन्न शक्ति को आभ्यंतरीण शक्ति कहती। पिला माने से जो भूचलन आम 2टा शक्ति आम पाइले, गोटे है बाह्य शक्ति, गोटे है आभ्यंतरीण शक्ति। जोटा आमर भूपृष्ठ को कार्य करिथा विभिन्न शक्ति आमर बाहर पटु काम करा ताकू बाह्य शक्ति कहला। जो गुड़ाक आमर विभिन्न आमर भू अभ्यंतर कार्य करुवा विभिन्न शक्ति को आभ्यंतरीण शक्ति कहवा। ये आभ्यंतरीण शक्ति मध्य 2 प्रकार। देख आभ्यंतरीण शक्ति आमर केते प्रकार ना 2 प्रकार। गोटे है त्वरित शक्ति, गोटे है धीर शक्ति। मन रहा कौन? गोटे है त्वरित शक्ति। देख भूचलन को 2 भाग विभक्त करागला। गोटे है आभ्यंतरीण शक्ति, गोटे है बाह्य शक्ति। से आभ्यंतरीण शक्ति के 2 भाग विभक्त करागला। गोटे है त्वरित शक्ति, गोटे है धीर शक्ति। त्वरित शक्ति आमर कौन गला ना भूमिकंप, अग्नि उद्गीरण आउ भूस्खलन। धीर शक्ति रे गला पर्वत गठन, महादेशीय चलन। आम जो बाह्य शक्ति पढ़िले, बाह्य शक्ति आमर ताकू क्षयकारी आ जमाकारी बोली 2टा भाग विभक्त करागला। आउ से गुड़ा कौन क्षयकारी जमाकारी? नदी आसब, हिमबाह आसब, पवन, भूतल जल आउ सामुद्रिक ढेउ। ये जीव आमर बाह्य शक्ति। आभ्यंतरीण शक्ति जानिल त्वरित शक्ति, धीर शक्ति। त्वरित शक्ति रे कौन कौन गला आ धीर शक्ति रे कौन कौन गला? पिला माने भूमिकंप, अग्नि उद्गीरण, भूस्खलन आदि ए प्रकार भूचलन है उदाहरण। कहार एटा एला त्वरित शक्तिर। सेही भलिया अन्य केतेक शक्ति प्रभाव रे धीर भूचलन होता है। महादेशीय संचलन तथा पर्वत गठन आदि धीर भूचलन फल। भूपृष्ठ तो भूमि रूप उभय आभ्यंतरीण शक्ति और बाह्य शक्तिर मिलित परिणाम। पिला माने आमर जो पर्वत गठन होती सेटा धीर भूचलन जानिल। से भाया भूपृष्ठर भूमि रूप आम भूमि रूप जोटा सेटा आभ्यंतरीण उभय आभ्यंतरीण और बाह्य शक्ति मिलित होइकिना आमर कौन कर भूपृष्ठ गठन कर। ये तो है आमर कौन आम पढ़िले भूचलन विषय
तापर देखिबा महादेशीय संचलन कौन पिलामाने महादेशीय संचलन कौन पृथ्वीर कठिन भूभाग उपरे आमे कोठी बसवास करछन्ती ना नहीं ଏହା ଆମକୁ ସ୍ଥିର ଆଉ ଚଳଶୂନ୍ୟ ପରି ଲାଗେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଉଭୟ ସ୍ଥଳଭାଗ ଓ ଜଳଭାଗ ସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ ପିଲାମାନେ କହିଲ ପୃଥିବୀ ଯେହେତୁ ଗତିଶୀଳ ନା ସ୍ଥିର ପୃଥିବୀ ଗତିଶୀଳ ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଯେହେତୁ ଗତିଶୀଳ ଆମକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ମନେକର ତୁମେ ବସ୍ରେ ଯାଉଛ ତୁମେ ବସ୍ରେ ବସିଲ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିଲ ନା ନାହିଁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିଲ ବସ୍ଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଲା ତୁମେ ବାହାରକୁ ଝରକା ପଟେ ଚାହିଁବ ଦେଖିବ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମେ ବସିଛ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ତୁମେ ମାନେ ବସିଛ ଗଛ ମାନେ ଦୌଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଦୌଡ଼ୁଛ ଗଛ ମାନେ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଆମ ପୃଥିବୀ ଗତିଶୀଳ ତେଣୁ ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ଚଳନ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥିର କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଚଳନ ଯେଉଁ ଶୀଳ ଆଉ ଚଳନ ଶୂନ୍ୟ ଆମେ ନୁହଁ ଆମେ ସ୍ଥିର ନୁହଁ ଆମେ ଉଭୟ ଜଳଭାଗ ଆଉ ସ୍ଥଳଭାଗ ସବୁବେଳେ ଗତିଶୀଳ ଏମାନେ ଅନବରତ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଭୂବିଜ୍ଞାନିକ ମତରେ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସବୁଯାକ ମହାଦେଶ ମିଶି ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶ ଆଉ ସବୁଯାକ ମହାସାଗର ମିଶି ଗୋଟିଏ ମହାସାଗର ଥିଲା ଆମର ଭୂବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ 7ଟା ମହାଦେଶ ଅଛି ସେ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶ ଥିଲା ଯେତେକ ମହାସାଗର ଯେଉଁ 5ଟା ଅଛି ସେ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ମହାସାଗର ଥିଲା ଏ ମହାଦେଶକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ପାଞ୍ଜିଆ କହୁଥିଲେ ମହାସାଗରକୁ ପାନ୍ଥଲାସା କୁହାଯାଉଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଞ୍ଜିଆର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଅଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏହା ଟେଥିସ୍ ନାମ ସାଗର ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା ଟେଥିସ୍ ସାଗରର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଆଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଗଣ୍ଡୱାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବେକାର ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ୟୁରୋପ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ମିଶି ଆଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ଆଫ୍ରିକା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ମିଳିତ ଭାବେ ଗଣ୍ଡୱାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଠନ କରିଥିଲେ କାଳକ୍ରମେ ପାଞ୍ଜିଆର ଭୂଭାଗରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଧୀର ଭୂଚଳନ ହେଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଆଙ୍ଗାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଗଣ୍ଡୱାଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ କ'ଣ ହେଲା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଫଳରେ ଆମର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ କ୍ରମେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ମହାସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ଥଳ ଆଉ ଜଳଭାଗର ବଣ୍ଟନ ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନର ଫଳ ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନ ଏକ ଅତି ଧୀର ତଥା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁତରାଂ ପିଲାମାନେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସ୍ଥଳ ଆଉ ଜଳଭାଗରେ ବଣ୍ଟନରେ ନୂତନ ସମୀକରଣର ଉଦ୍ଭବ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମନେ ହୁଏ ବିଶାଳ ମହାଦେଶୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ଗତିଶୀଳ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଗତିଶୀଳ ହେଲେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଶାଳ ପଟଳ ବା ପ୍ଲେଟରେ ବିଭକ୍ତ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ନା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଏହି ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକର ବେଗ ଅତି ଧୀର ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ବେଗରେ ଗତି କରନ୍ତି ଦେଖ କେତେ କମ୍ରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ନିମ୍ନାଂଶରେ ମାନେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ତଳେ ଅର୍ଦ୍ଧତଳର ଶିଳା ବା ମାଗ୍ନା ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ପଟଳର ଗତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଏହାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ବା ପଟଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲିକି ପଟଳ ବିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ମାଗ୍ନା ଚକ୍ରାକାରରେ ଗତି କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ କଥା ଜାଣିବା ଏତିକିରୁ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ।